أرست زينة تبي أب عودي وقانقان سنة صحف تجرنيا نايل على فرق إكفلا زمن عقل قلتن نا أيانت بصحة النزل لو دكتور هاي لهبتو زخبرن زشل من مدرخ كم زسالت حبيرو سراوت إرترا بورار كابز حزم كابتا زوا مراقوت يوزبل بأفنياتات قليو فنجال الزرب ورا حسوت كم زخنة تجليسو نمملاس تمزابلتن موحاس جزءاتها وحدنتن حاويسوس أجم تجراي مفتاح زكال تجراي ما أخلو زجبرة بوليتيكا ومن قصقاس انتهلو مخانو تحبيرو سلام تعنا هبلي كم يتمشوا خبركم تحتاتلتن أدم استنتفي استفي زينا براخة جمير له زيناتات مقرب حبيركم تسألني حيلان كيروس كتكتاتلنا بخبرنا عدم تبي استفي أب عودي قانقان سنة صحف تجرنيا نايل علي فرقي كفل زمن أقل قلتن نأيان نتبصحيتن نزل لوم دكتور هاي لهبتو زخبرن زشل من مدره كم زسالت حبيرو هاي لهبتو أب زمن هاي لسلاسة عدلت مرتي معرابا وين رخيوم كاب استمهارون أب نسنة عدميهم دكتوريت ديجري كاب زحزون مهارات حدا تخونو بفلاي ساي ديجرام سرح لوك أنقى تجرنيا أبا أكادم عالم سمم بأنتم كل عال كابز جورم بهراوتو فاينات حدا يو حزي حدش الصحف ومرمراو مصحف ممرق حاويسو سرحتو من عد ملك عقل قلتو من بمسارحتو من محاستو من أبيلو زين تولو مدرخ يو تدالي زلو أبتعلات سلوس عسر أنت جنبت كل تشحن عسرت شوعتين لك رفاد ساعة 4 جميرو زكايد مدرخ موسان مرقان مصحفن كتركبون تعدم تمساسلتي مدرخات أب هنتات من أساي أب بحالي مكببارن بزلوهم جدا بقصالون إنكايدو مخانا نجلس إبل تبي استفي مثل تكالنا كبزنبرم حات إرتاني حيت نمن أساي زحلف ومخري تخطاتنا نملس ما هذا تصفى زي مقراص أو زخنا خناتات ساعدوا زولو مسلات فلتاي هذا غلاس فرق غلاس يا مايا تا فرق غلاس ملئتو خين خاطر إخايا أوبتيميست تا غلاس كو فرق اللوات هاي فرق غودولو يا تيلها بيسيميست يولو سو بمعالتو لمس مكراون يتفلتون جن تسفى زي مقراص مالت بزخون قالو كنتا ناقا خالي معالتيو لو متسأل متى ناقا كبرهيو لو متبرها لناقا كتلمتي غير جن هواجس هم عبلها لعلن تحتنا بالزخديو سلازي من نمساو تسفى قرص يبلون كقالة سلوه زكالو كبل اللو يزعي كبل زخيل عقل يدليو كساو زكال خراح ما يحلو عليه اكسبيرينس لقبل هو انه بخرا مغنات لو تقال لي حمام فلتي زرزر متاجر اللي كنت خرا قيم منامن حمايو تهلفو تخيل لك مقال انجليزي سنس اوف هيومر لولو نجر يكابدو كل نجر تقلل بالقارة يوزول ولو هاوي انتنيو هاوي بحريتي يونا انجليزي هاوي سببان انتنوون فوكس لايت زغانا نجر هاوي يدخلو مالت ما نوعل خايل قدك هذه مقرأي سما قيام مجلس العبال خايل قدك زي حسب خايل قدك نو اوبتيميست مقارن عقلدية نو تكاوخ بروهن سالماتن بروه مقدد تري انتربريت قبر اوبتيميزم هذا إياه عقل خالتي يا سالساي تسفى ومسوا بروه مبالي يسو بروه مخان تسفى مبالي تا جماعة زي قرآن كيمن مجلس البعض خايل قد كامبا زي ولا حال سرم زي الغامبا عيتك من أبسب كرنا مقرائن كيم نيجاتيف البعض خايل نفس خايل بل
ሰራዊት ኤርትራ ቦራር ካብ ዝሓዞም ከባቢታት ዞባ ምብራቅ ወፂኡ ዝብል ብኣፈኛታት ገሊኡ ፍንጫል ዝዝረብ ወራሓሶት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብዚ ቅንያት ብኣፈኛታት ትግደፍ ኣብ ዝምእዘን ጽምዶ ተጊሄም ዝርከቡ ተጋሩ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ግዛኣት ትግራይ ወፂኡ እንትብሉ ይድመጽ ኣለዉ እዘን ምርግጋጽ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ወሰናትን ደዊልና ከም ዘረጋገጽናዮ ጸላእ ሕዝውን ኣብ መሬት እንዳማቱን ኣብ ቤት ተጋሩን ኣስፊሑ ነባር ግፍዕታቱ ይፍጽም ከም ዘሎ ተሓቢሩ ወሃብ ትርኢቶ ህዝቢ ሰራዊት ኤርትራ ወፂኡ ካብ ዝብሉ ገርገራት ክወጽእ ከም ዝግባእ ይሕብሩ ካብዚኦም ሓደ ከንቲባ ከተማ ዛላምበሳ ተስፋ ያወጣህኝ በስልኪ ንትካልና ብዝሃወ ቃል እዚ ናይ ጽንታ ሰራዊት ኣይኮነን ክወጽእ ቅድም ክብል 19 ዝኾነ ነበርቲ ከተማ ዛላምበሳ ጨዊ ብምውሳድ ዛጊድ ደሃዮም ከም ዘይተረኸበ ሓቢሩልና ሕዝውን ተመዛባለ ህዝቢ ኣብ ፈቆዶት እንዳተደርቢው ኣደዳ ስቃይን ሞትን ይኾንውን ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ከንቲባ ኣብ ባይታ ዘየለውን ካብ ሓቂ ዝረሓቁን ወረታት ነቲ ህዝቢ ናብ ዘይተደለየ ሻቅሎት የምርሕዎ ኣለዉ ክብል ሓቢሩ እቲ ከንቲባ ተመዛባላይ ወገን ውሕስ ብዝኾነ ኣገባብ ናብ መረበቱ ክምለስ ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ጸዊዑ ተወሰኸለና ተስፋ ያወጣህ ይባል ከንቲባ ምሕዳር ከተማ ዛላምበሳ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ኮማ ይኮነን ህዝቢ ዓድጋትን ይኾነ ዓድጋትን የተህዝቡን እንታይ ኣዊና ዘለና ብወረ ብሓሳብ ዘረባታት ማዓትን ዋላ ካውን ዝለዓሉ ሓደ ነገራት ኣለዉ ኣብዚውን ህዝቢ ማሕበረሰብ ዝብሎም ነገራት ኣለዉ ግን ብጭቡጥ ኮማ ይኮነን ዝኔ ተፈለየ ነገር የለን ዝወፀውን የለን ኮማ ይኮነን ዝኔ ጭቡጥ ሓቂ ሳስ ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ዘለና ጭቡጥ ኩነታት ከም ዝበለ ክሳዕ ሕዚ ኣይኮነን ዝኔ ሓደ መንግስቲ ብዕሊ ከምዚ ጎሩ ዝብል ኣንፈት ኣይቕመጠን ዝኔ ይተዋህብን ንሕና ንፈልጦ ግዛዕ እውን የለን ኣነ ኣብኡ እንዴት ንኸፍቲ ምሕዳር ከተማ ዛላምበሳ ህዝቢ ኣብ ፋፅ እውን እኒአና ኣብዚ ኣብ ዓዲግራት እኒአ መቐለ እውን ኣሎ እቶ በልዎ እውን ኣይተባህልናን ወፂኡ ምስ ከምዚ ዝበለ ምርዳእ ከም ዘሎ እውን ግልፂ ሓበሬታ ንሕና የብልናን ክሳዕ ሕዚ ከምዚ ዝበለ መደብ ከይተዋህበና ኣለወ ስኢሉ በብዝመስለናን በብግዛዕናን ከዓ ክንሰርሖ ነገር ኩሉ ይኽእልን ህዝቡን ኮሚልና ኢና ነረድኦ ዘለና ዕላዊ ግልጽ ዝኾነ ኣንፈትን መደብን ክሳዕ ዝወሃበና ኣብ ዘለና ይኮይና ንከታተል ድሕሪኡ ግልጽ ዝተነጸረ ኣንፈት እንድሕረሉ ኮይኑ ከምዚ ዝበለ ምርዳእ እንድሕረሉ ኮይኑ ምስ ረዳዳእና ምስተዋሃበናን ተሓበሬታ ንቦ ምዃንና ኢና ነጊርና ህዝብን ንሱ እዩ ዝፈልጥ ከምኡ ጌርና እውን ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና ማለት እዩ ህዝቢ ከቢድ ፀገም እኒ ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩ ንኽትዛረቦ እውን يخبي ديو صفيح رديت بوانو هركبي يخلن كان حد زي حل عليه سن متاون بقول متن متاي كونان عريو مسرتاو شجري دنيو تهز زلولي حنت نجر يا وحسنو درجاجيسون افتمربتهم لس طعمي اكستريم دليت نيو انت انا بهذا لنا زل حتوني ذا الباب وانو زرخنا يا قطري تاي فلاي تناتناس بدنبي ون عيلا على نشفان ون يولون سرخه تاي وحسنا نقطع لي فلونا نخا يخون زبل اللي لا يكونن حتونيو تنكنيو اصغمي زني طعم تشكا فيها بحد ميديا سرعو بزعتون تري ومن لهم يهم بعضهم سرعوا لهم اب كبيد صقم زولو محبرسب يو نسو وحسنو درجاجيت انا مربطهم لس يزل سخفت الله تزنرا قفاتن زعن ስለዝፈልጥ ሶይሉ خيدا يخدن ግን ካ ሕቶ ግን ቀሊል ኣይኮነን እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እንታይ ወሕስናና ዝብልስ በደንብ ደጋጊሙ ዘልዕሎም ንዓና እውን ዘጨናንቕና ነገራት እዩ ክሊር መልስ እውን የብልና ንሕና ማለት ግፍዕታት ዝነበረት ዝሓለፈ ዝነበረ ሕዚ ዝተወሰነ ምቕናት ዝመስል ምልክት ነው ማለት ተጨወዩ ነይሮም ናይ ሕዝናትና ኣለው እዮም ተጨወዮም ክሳዕ ሕዚ ዘይተመለሱ ኣለውና ኣለው ካብቲ ከተማ ዝተጨወዩ ማለት 19 ዝኾኑስ ክሳዕ ሕዚ ዘይተመለሱ እንታይ ነቶም እውን ዘይፈልጥ ኣለው 19 ዝኾኑ ካብዚ ወርሒ ክልተ ወርሒ ከባቢ ዝገብር ግን ከምኡ ዝበለ ሓዘ ተሰዶ ዝነበረት ምጭዋይ ዛዕምዛዕ ከምኡ ዝበለ ምድፋዕ ነቲ ማሕበረሰብ ዝነበረ ዝተወሰነ ምቕናስ ዝመስል እኒኦ እዩ ጭቡጥ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ንረኽቦ ሓበሬታ እውን ንሱ እዩ ዘመላኽት ሕዚ ትደንገርገር ካብ ጭቡጥ ባይታ እንተንውገስ ጽቡቕ እዩ ነቲ ህዝቢ እውን ኣብ ደንገርገር ስለዘእትዎ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ሓቂ መሰረት ጌርና እንተመሓላለፍ መልእኽትታት ዝሓልፉ መልእኽትታት እውን ብኡ ደረጃ እንተዝኾኑ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ህዝብ ትግራይ ምስ ዝኾነ ይኹን ጎረቤት ህዝቢ ሰላማዊ ርክብ ከልዎ ኣለዎ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘይስማዕ እኳ እንተዘይሃለዎ ድልያ ሰላም ምስ ወራር ግዛኣት ኣዋሲብካ ምርኣይ ግን ዘይልክዕ ምዃኑ ተገሊጹ ትግራይ ዝገጠማ ጽንተት ዕንወትን ማሕበራዊ ግልጋሎትን ናብ ንቡር ንክምለስ ሰላማዊ ርክብ ህዝብታት ኣገዳሲ እዩ ዝበለ ኣብ ወንበር ውድብ ዓሲምባ ዶሪ ኣስገዶም እንትኸውን ኣብዚ ቅንያት ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎ ናይ ኣፈኛታት ጽምዶ ሕቶን ጠለብን ህዝቢ ትግራይ ብዝፈትሕ መንገዲ
ክኸውን ይግባእ ኢሉ ኣብ ቀረባ እዋን ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ውድብ ኣይንፈልጠኩምን ከም ዝተባሃሉ ዝተነገረሉ ዓሲምባ ብኣቦ ወንበርነት ዝመርሕ ዶሪ ኣስገዶም ኣብ ዙርያ ህልው ኩነታት ህዝቢ ዶባት ኤርትራ ኣድሂብና ዘዘራረብናዮ እንትንኾን ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ከቢድ ስልሕታዊ ፅንታ ከም ዘሎን ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ከም ዘይወፀን ሓቢሩ ዝርዝር ኣለና ውድቀት ህዝብ ትግራይ ጅምር እዚ ጽንተታዊ ኩናት እዚ ከይፍጠር ዝገበር መሪሕነት ከይወነነ ብምጽንሑ እዩ ዝብለለው ካልኦት ድማ እቲ ኩናት ዘይተረፍ ብምንባሩ ነዚ ዘሰከመ ቅልጽም መኸተ ከይወነነ ናብቲ ኩናት ብዘእቱ መሪሕነት እዩ ጽንተት ገጢምዎ ዝብለለው ብዙሓት ድማ ሳላ ህዝብን መናእሰይን ትንፋስ ሰርዐ መሪሕነት ዝገጥሞ ዕድል ተጠቂሙ ደላዩ መልክዕ ዘለዎ መንግስት ነተኺሉ ኣጀንዳ ትግራይ ኣብ ትግራይ ክገብር ዘይኸኣለ መሪሕነት እዩ ነቲ ውድቀት ወሊድዎ ዝብለለው እዚ ኩሉ ታሪኽ እዩ ካብቲ ታሪኽ እቲ ዝሓሸ ትሕዝቶ ዘለዎ እቲ ናይ መወዳእታ ይመስል ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ እሞ ሕዚ እንታይ ክትግበር ትኽእል እቲ ኣገዳሲ ሕቶ ክኸውን ዝግባእ በዚ መሰረት ድማ ትግራይ ሕዚ ኣጀንዳ ዝቕረጸላ ውዕላ ዝውሰነላ መጻኢያ ዘንፍተላ ኣብ ጓጓኣ ዝበቆለን ትግራይ ዝሸኸለን ሓይሊ ናብ ዘይምዃን ትሰጋገረላ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ጽምዶ ብዝብል ቃል ብተበግሶ ኣፈኛታት ስርዓት ትግደፍ ተጀመረ ምንቅስቓስ ኣብ ትግራይ ናይ ዘተርእሲ ናይ ምዃን ተሰጋጊረሎ እዞም ኣፈኛታት ኣብ ሕልፍኝን ኣዳራሽን ክልቲኡ ዓድታት ሕልፍ ምልስ ምባል ዝጀመሩ ኣብ ልዕሊ ምዃኖም ኣብዚ ቅንያት ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ወፂ ዝብል ዜና ብኣንደበት እቶም ተጋሩ ኣፈኛታት ክንገሩ ተሰሚዑ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣድሂብና ኣብ ወሰናት ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ብቀረባ ካብ ዝከታተሉ ሓደ ዝኾነ ደሪዩ ኣስገዶም ኣዘራሪብናዮ ነርና ብወረርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ብዙሓት ኣሽሓት ደቂ ሰባት በሊዑ ፈቆደ ስደት ተበቲኑ ኣደዳ ስቃይን ሞትን ኮይኑ ይርከብ ዝበለ ዶሪ ብዛዕባ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዘይስሩዕ ርክብ ከም ዝስዕብ ይዛረብ ንሕና ያው ጽምዶ ንበይና ጥራሕ ከይኮነ ንሪኣ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ምስ ጎረባብቲ ክልላት ሰላም የድልያ እዩ توجه ولا إثيوبيا زجمرته يخون ግን ኤርትራውን ተዓዲማ ኣትያ ጽንተ በጽሕና እዩ ሶ ካብዚ ጥንተ ትዙ ክንወጽእ እንተኾይና ንቀጻለውን ከም ህዝብ ክንቀጽል እንተኾይና ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ምስ ጎረባብቲ ክልላት ምስ ኩሎም ሰላም ክንገብረለና ምናልባት ክሳብ ሕዚ ዝምድናና ጽቡቕ ዘሎ ምስ ሱዳን ጥራሕ ይንበር ምስ ካልኦት ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ ናይ ጽንተት ኩናት ምስ ኩሎም ኣብ ባእሲና ነርና ምስ ኤርትራ ዝምድናና ጽቡቕ ኣይነበረን ምስ ኣምሓራ ሕዝውን ዝቕጽል ዘሎ እዩ ምስ ዓፋርውን ብተወሰነ ደረጃ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያዊ ምሕዳር ሰርሖም ስራሕቲ ኣሎ ግን መሊኡ ዝተቐረፈውን ይኮነን ዞሩ ንሕና ተናይ ጽምዶ ካብዚ አንግሊና ነሪኦም ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ምስ ጎረባብቲ ክልላት ሰላም ክንገብረለና ዝብል ኣምር ሒዝና ካብኡ ተበግስና ተሕዝት ምስ ኤርትራ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ርክብ ናይ ህዝብ ትግራይ ረብሓን ድሕንነትን ዘረጋግጽ ክኸውን ኣሎ حقኛ ዝምድናን ርከብ ህዝብታትን ዝረጋገጽ ፈለማን ቅድም ኩሉን ወረርቲ ካብ ወራር ዝሓዝዎ ግዛታዊ መሬት ተቀሊሎም እንትወጹ ምዃኖም ምስሓበረ እዚ ኣብ ዘይኾነሉ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ጽምዶ ግና ኣብ ዝገደደ ሓደጋ ከምርሕ ዝኽእል ምዃኑ ሓቢሩ ሕዝውን ግዛታዊ መሬት ህዝቢ ትግራይና ቦቱኡ ክምለስ ከም ዘለዎ ገሊጹ ጸላኢ ወፂኡ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ህዚ ብዙሓት ቦታታት ሒዘሎ ይፍለጥ እዩ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ድሓር ሰራዊት ሻዕብያ ዝሓዞም ግዛኣታት ትግራይ ኣለዉ ካኡ ከይዱ ናብ ዕርቂ ዘብጽሕውን ክኸውን ኣሎ እዚ ኩሉ ክስራሕ እንተኾይኑ ግን ክሳብ ሕዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣለዉ ዝሓዞም ግዛኣታት ኣለዉ እዮም መጀመርያ ካብዘን ግዛኣታት እዚ ክለቅቕ ኣለዎ ኢና ንሕና ብዙሕ ግዜ ንብል ዘለና ካብዘን ግዛኣታት እዚአን ምስ ለቀቐ ሽሙ ጽምዶ ዶ ንበሎ ካልእ ድ ንበሎ ምስ ኤርትራ ሰላም የልየና ብዘላቕነት እቲ ዝነበረና ባእሲ ናብ ሰላም ቀይርና ናብ ዕርቂ ቀይርና ብቐጻልነት ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ርክባትና ብዝበለጸ አጠናኺርና ክንከደለና ካብ ንቡር ኩነታት እንተዝኸውን
ድሕሪ ምምላስ ግዛታዊ ሓድነት ህዝብታት ብመንግስታት ኣቢሎም ስሩዕ ዘተረክብን ዝምድናን ክገብሩ ትጽቢት ዝግበር እንትኸውን ዶሪ ኣስገዶም ድማ ዛላምበሳን ኢሮብን ዘዋህድ መንገድታት ክኽፈቱን ቁጠባዊ ረብሓታት እቲ ከባቢን ህዝብታት ትግራይን ክረጋገጽ ዘለዎ ድሌት ሓቢሩ ናብ ረብሓ ቀይርካ መሬትካ ብሰላማዊ መንገዲ ፈቲሕካ ትናይ ህዝቢ ርክባት እውን አጠናኺርካ ትቕጽለሉ መንገዲ ምፍጣር እዩ በዚ አንጻር ስለ ንሪኦ ንሕና ተጀሚሩ ዘሎ ነገር በቀጻልነት ናብ ሰላም ክሰግር ዓብይ ሃንቀውታን ተስፋን ኣለና ህዝቢ እውን ከምኡ እዩ ተስፋ ኣለዎ እዩ ስጋብ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ኣፍቲ ከባቢ ብጣዕሚ ዓብይ ፀገም ፈጢሩ ዘሎ መንገዲ ኣሎ እዚ ንኣብነት ካብ ዛላምበሳ ብሰበያ ገይሩ ናብ ኢሮብ ዘእቱ ብጣዕሚ ሓፂር መንገዲ ወላ ብዓዲግራት እውን ክተኣትዎ ትኽእል ኢኻ እቲ መንገዲ ብጣዕሚ ሓፂር እዩ ብስሩ እውን ቅድሚ ሕዚ ንብዙሕ ዓመታት እውን ብኡ መንገዲ ሰብ ይኸይድ ስለነበረ ናሳልጦ ንኩሉ ነገር እቲ መንገዲ ብጣዕሚ ረብሓ ዘለዎ መንገዲ ግን ንብዙሕ ዓመታት ዓፂዎ ስለ ዘሎ ሕዚ ንሱ ክፈት ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ምናልባት ቱማሊ ኣብ ሓደ ማሕበራዊ ሚድያታትን ካልኦትን ቱ መንገዲ ንሱ ተኸፊቱ ይባሃል ነይሩ ግን ኣይተኸፈተን ካብ ዛላምበሳ ሰበያ እንጋል ትባሃል ቦታ እንዲሕዝዎ ዘሎ እንጋል ኣይተኸፈተን እንጋል እንተተኸፊቱ ቱ መንገዲ ንሱ እንተተኸፊቱ ብዙሕ ነገር ከቃልል ይኽእል ማለት እዩ ብፍላይ ንህዝቢ ኢሮብ እዚያ ብጣዕሚ ዓባይ ረብሓ ኣለዋ ግን ክሳብ ሕዚ እቲ ናይ እንጋል መንገዲ ኣይተኸፈተን ካብ ኩሉ ቀዲሙ ከዓ እዚኣታ መንገዲ እንተኸፊትዋ ብጣዕሚ ዓብይ ረብሓ ኣለዋ ቅድሙን ገሊ ኣጀንዳታት ብደጋውያንን ኣብ ጽንታ ትግራይ ቀጥታዊ ኢድ ብዝነበሮምን ኣካላት ዝስሩሕላ ዘለዉ ትግራይ ኣብ ሰላሕታዊ ጽንተትን ቀጻሊ ፍርሳን ከም ዘላ ዝግለጽ ዘሎ እንትኾን ዶሪ መዋጽኦ ትግራይ ዘብሎ ኣሎ ናይ ባዕላ ሃገር ምስራት እዩ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ንሕና ኢና ንደልያ እምበር ንብዙሕ ዓመታት እውን እናተሸወድና መጺና ኢና እምበር ኢትዮጵያ ንዓና ኣይትደልየናን ምናልባት ታሪክና ክደልዮ ትኸውን መሬትና ክደልዮ ትኸውን ሰብ ወይ ትድልዩን ማለት ናይ ትግራይ ሰብ ኢትዮጵያ ይድልን ኣብ ተፈላለዩ መንግስታት ርኢና ኢና ኣብ እዋን ምኒልክ ርኢና ኢና ኣብ እዋን ንጉስ ሃይለ ስላሴ ርኢና ኢና ወላ ኣብ ካልኦት እውን ርኢና ኢና ኩሉ ግዜ ዕድል ኣብ ዝረኸበት ቁጽሪ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ትልዓል ህዝቲ ናይ ብልጽግና ስርዓት እውን ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ እዩ ጽንተ ተፈጺሙልና ዘሎ ስለዚ ክሳብ መዓዚና ናጽነትና ስኢልና ንነብር ምዝሃገር እዚኣ በቃ ስለዚ ምዝሃገር ዝነበረና ርክብ ኣብዙ የቋሪጹ ንቐጻሊ ናይ ባዕልና ሃገር ክንውንን ኣለና ሃገር ንምውናን ከዓ ዘኽእለና ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ድዩ ኢኮኖሚያዊ ድዩ ማሕበራዊ ድዩ ኩሎም ንሓንቲ ሃገር ይወቕዑ እዮም ዝበሃሉ ነገራት ብምሉእ ኣለና እዩ ስለዘይ ንጥቀመሉ ኢና እምበር ትግራይ ሳዕን ጠንካራ መንግስትነትን ትኹረት ገይሩ ዝሰርሕ ምሕደራን ብዘይ ምህላው ሕዚ እውን ኣብ ዝለዓለ ናይ ጽንታ ተቓላዓይነት ትርከብ መሪጽኩም ስለተከታተሉና ዜና እንዳመስገና ሕዝውን ዜና ብራኸ እንዳቀጸለ እዩ ንምምላስ ተመዛበልትን መውሓስ ግዛታዊ ሓድነትን ሓዊሱ ጸገም ትግራይ ምፍታሕ ዝከኣል ትግራይ ማእኸሉ ዝገበረ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እንትህሉ ምዃኑ ተሓቢሩ ዝተዳኸመ ምሕደራ ትግራይ ዝተበተነ ዓቕሚ ውድብ ሕወሓት ዘይደልደለ ዓቕሚ ፖለቲካዊ ውድባትን ኣጀንዳ ሳእነ ልሂቅ ትግራይ ነቲ ኣብ ትግራይ ክትከል ዝግብኦ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምሕደራ ጸለውቲ ምዃኖም ዝገለጸ ቅድም ክብል ምስ ትካልና ጻኒሕ ዝነበሮ ኣተሓባባሪ ሲቪክ ማሕበር መውሓስ ሰላምን ልምዓትን ዶብን ወሰንን ትግራይ ኣስገዶም ተወልደን ትኸውን ኣስገዶም ተወልደ ኣብ ወሰናት ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ህዝቢ ኣብ ስቃይን መከራን ከም ዘሎ ኣብ ዝገለጸሉ ቃል ምልልስ በብእዋኑ ኣብ ዝፍጠሩ ኣጀንዳታት ዘይኮነስ ኣብ መዋቕራዊ ፖለቲካዊ ፍታሕ ዘድህበ ቃልሲ ከም ዘድሊ ምግላጹ ይዝከር ኣብ ዝቕንያት ተፈጢሩ ምስ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለ ብምትእስሳር ካብ አንደበት ኣስገዶም ዝመረጽናዮ ቃል እንሆ ኣብ ፖለቲካ መሪሕነት ዘለው ወይ ድማ ኣብ ስልጣን ዘለው ጥራሕ ከይተጸበና ዓቕሚ ኣለኒ እዩ ዝብል ሰብ ብምሉኡ ተጠርኒፉ
كم حدا بانيل غيرو بزعلا زوباوي معبالتات انداتنتنا مس منغستي مس وسنت اكلات كزارارب مس سراويت مس منغستي مس كالوت وسنت اكلات كزارارب زخيل حيلي كفطر كخيل اللو غيزي يقدمنا له كونتات يحادمنا له كنጭبطو اب زين خيل بركينا بصحنا زنهنا صباح نغو انداتو حاطنا سقولنا اينا نرئ زلنا اتسالساي سالساين تزعابين صقماتنا زفتحو ابناي مقراب ما اد طرحيا كنقرارب كلنا نخلو بزما خله نحدن زغواني طرح زي كونس نخلو بزما خله كله عقمنا خنكب كنكللنا عقمتاتنا انا عقم تግራይ كونن ኢሉን ዝ حنገደ تغرفو انا عقم تግራይ كوني نزبله كله ግን تحقفون كحقوف زخيل اكايدان يلينا انتنا اسه دم زخفلنالو وعللنا مو اتوعل ترجم ناب زلوو ነገር كنسغاغرو نخيل اب زمن كا تاريخ مسرح وصبوي ولا زوزي زنه مرحنت حليفو دحر 50 عمت ولا يكون توعل كتغبر دازن ماتر غيزي سلازوسده بو استرف ነገር የለን ውዕል ዓለም ለኻው ውዕል معرض حق መንግስቱን ሪኦ ውዕል تاريخ سرح كام خارجين تاريخ بلاش خام محلاف تاريخ سرح كام محلاف كن صبوا نتاريخكم كتبولو اب مرددا زي تمركوسه افاصاصما بريتوريا اريونا ابز حصار غزي تاريخنا خم زلو حصرت غزي مريتنا ملسولنا حزبنا استمازابلنا ابوتو يملس صطو يوحس كلهم عينت كرايسس مانج يقبروا دحري بورد مرصا ኢትዮጵያ زحلفو ውሳነ ስረዛ ውድብ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክፈጥር ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ኣብ ፕሪቶሪያ መዋዕልቱን ዝኾነ ውድብ ሰሪዘካ ዝበለ መንግስት ፌደራል ድሕሪ ዝውሳነ ክምዕበል ዝኽእል ኩነታት ብብዙሓት ተሓሳሰብ ኮይኑ ዝጸንሕ እንትኸውን ብብርክት ዝበሉ ሚድያታት ዝፍነ ክንብክቲና ዝብል መልእኽቲ ደገፍትን ካድረታትን ትውድብ ምዕዛብ ልሙድ ኮይኑ ይመጽእ ኣሎ ደቸቢለ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣጀንዳ ገይሩ ምስ ምሁር ሕጊ ዳንኤል ብርሃን ሓጺር ጻንሒት ብምግባር ተኽእሎታት ምፍጣር ጎነጽ ምቕጻር ርምጽን ኣብ ዝምልከት ርእይቶ ሂበሎ ናይ 50 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ውድብ ካብ መረጻ ቦርድ ምስራዙ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋወሪ ናብ ግጭት ዘምርሕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ዳንኤል ሕወሓት ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ክትስርዛ ዝኽኣለት ብድሌት መንግስት ፌደራል ምዃኑ ዘመላኽት ኢሉ እዚ ዘርእየካ ድማ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስት ፌደራልን ብምኽንያት ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተረኸበት ሃዋሃው ሰላምን ገመድ ርክብን ናብ ዘይምትእማን ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ክብል ጠቒሱ ንብዙሓት ዓብዪ ሕቶ ኮይኑ ዝረአ ጉዳይ ስረዛ ሕወሓትን ምፍጻም ፕሪቶሪያን ኣመልኪቱ ዳንኤል ኣብ ዝሃቦ መያዊ መብርሂ ምፍጻም ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ናይ ሕወሓት ምህላውን ዘይምህላውን ዝዛመደ ይብሉን ክብል ሕወሓት ኣብ ዘይብሉ እውን ክፍጸም ዘገድድ ውዕል ምዃኑ ገሊጹ እቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥርን ፖለቲካዊ መፍትሕ ክግበረሉ እናተገበኦ ብክልቲኡ ሓይሊ ዘለው ሰበስልጣን መጠመቲኦም ስልጣን ብምዃኑ ህዝቢ ናብ ሓደጋ ይቃልዕ ኣሎ ዝበለ ዳንኤል ዕላዊ ዝመስል ዝበሎ ርክብ ኤርትራን ሕወሓትን ዋና መበገሲኡ እቲ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተዋሃበ ውሳነ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ ብተወሳኺ ዳንኤል ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ውድብ ክምስረት ምንቅስቓስ ምጅማር ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ምስረታ ውድብ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ርኡይ ግደ ክጻወት እዩ ኢሉ ዋላ እንተኣመነ በቲ ሕዚ ዘለዎ ኩነታት ግን ናብ ተግባር ንምእታው ከም ዝኸብድ ገሊጹ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ሕሉፍ ዓመት ብገዚፍ ኣፈላላይ መሪሕነቱን ኣባላቱን ዝተኻየደ ጉባኤ ናይ ቅቡልነትን ሕጋውነትን ሓደጋ ገኒፍዎ ዘሎ ሕወሓት ኣብ ዝቐረባ ድማ ካብ ፖለቲካዊ ውድብነት ምስራዙ ዝፍለጥ እዩ
هاجراوي بانك إثيوبيا كابسلوس 12 جنبت 2017 جميرو تجبراو زخنا سرعة نقد شرفوس أي زيادة من محياس زحجز حدش دم بموضوع أفليتو كابز حزز وصودون أي من محياس جمتات أتوتا شرفوس إثيوبيا مسا هاجراو درجات أسمع متراي زي كونس نأتوتن جايشوس أي هاجراتن متشو هاهو زفت المخانو يتجلس زلو بهراو بانك إثيوبيا كابز حلف عمد حملة حيزو بستجبر سجمتات محدرة شرفوس أي عقر شرفوس أي تهاجر نبزل على درجة كم عبي أفليتو سرعة أتاو شرفو وصاي زيادة مترخاز توصل سجمتات اتحادن أتو تتكالات قد ما خفلت كوسخ زحلفة وسانة مخانو أرديو كم أون أقحت كابه وصان مئتاو كخفل زخيل ناي قد ما كفلت جنزب كابه حمش تشحنا $50 أمريكا كم زعبية تجليت الله أبي مودتا تبيس تبي سرعة فنوكاف جمر اللي جزء جمير كسب حزي ببور حفلي تخرت نفله كان ديوانين زينان مدباتن كخونا جبر ممسو زي زكريو أبزور حزي ورح جنب ما كان دي تخرت تكلنا قمنا جزيهم من محدار زملكات يخون تجري يحمق يتقبل إيد كم يتأنكر من قست نتكلوا على وكاف زبل المجسي بزعبات المن وفرن اتجزيهم من محدار أبزينان مدبات تكلنا بفلي أب مرأي نركب كابز جزيهم من محدار زي تسبي زجبرت قلبات زبن دليتن بهرا وتكالاتن أب نرئلو ناي تخرت فتنا نلومي بز السعب تحسه كان العلو تعوت مدب نتاعي زورق مدب نتاعي لما توديقو من يوديقو تحتاتو إخا تعينا تحتات نت قاوديو محراوديو بوليتيكاوديو تحتات نتو بزرقس من قد نتحتاتل نتغزاتر خيري لذي زقبرت له نايت جزاو من محدار تلمي أحفظ ما يزكاتات الكوازر لذا عبي حاجة يكون لهم تجزاهم محدار مالتي بينو زكاتات له زكوات صراحة زي كونس تلموس إنا تجواراتي إنا تجوار ذاته كابين أولاد ما أفساسهم بيت مريكاتات له كاي مالتي نعوت النت تلمن مدبل جزاهم محدار جزاهم بيت مري أترن ليتم سرع مالتي كعوت يجبر زعوته بيرون تعليو زعوته تكلم تعليو زغانا يوهاو فموتي كبار زي عوته تليو يدقف تلقيفو زي يدقف سيكتر تعليو دما تحتات نترغز زي أنا من يتكلم بانانت نزسر يتكلم تناي تشيك اند بالانس ناي غصصترن كتتلن سراح باقواو تخيط أقصاص مامرات قلتف تحتات نتكم زلو مليقت بزلو من قدك سراح يتكلم أو نهالو ونقد تجزاو محدار تتكامل بينو زغورك تنوصرن أو قلقليون زي كربول سلسغل تبيت مخري تغصاصيب تغصاصيب تمدات أو تخونو زي قبر منقد سلسغتل أو زلون وساني بسكيت وساني ترازر لو قدام سلسغونه بز منقد زي يكرازر لو تبيت مخري أم بأركز زخبركم تخطاتلتنا دمستن تبيس تبينا عاكم حارينا زقربنا لكم زيناتات نزي أمس نيرم مسترفوت حستاتنا سنايز آني حيت كون لكم نمنا سلام